Mapyan adlaw kaniyon langon o maayong adlaw sa tanan. Salamat sa authority nga gihatag ni Tribal King Chaplain Brigadier General Bishop Dato Lito Dahines Monreal Sr. Ako yung gitahasan aron sa paghatag og report mahitungot sa nahitabong groundbreaking ceremony for Tribal King Coffee. Ini gipahigayon sa Purok Banana, MacArthur Street, Poblacion, Kidapawan City, Cotabato. Diin gitambungan sa mga miyembro sa Barangay Trading Center, Kidapawan Chapter nga adunay 60 ka partisipante ang mitambong sa maong activity. O gipangunahan kini nila Dominador S. Alosilha Jr., President, Ropero C. Espanyol, Assistant Vice President, Melodina M. Lakbayo, Vice President for Finance, Conrado E. Kobe, Vice President for Marketing, Irenia R. Melo, Vice President for Administration, ug ang mga technical staff nga pinadala ni Tribal King ang tumong sa maong aktibidad usa ka simbolikong seremonya nga nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa usa ka proyekto o negosyo para sa Tribal King Coffee. Sama sa pagpakita sa suporta o pagkalehitimo sa proyekto, pagpalig-on sa brand ug marketing, pag-ila sa mga leader ug stakeholders, pagpasabot sa misyon sa negosyo, pagpasayugda sa panaghiusa ug pagkaorganisado. Kini usa ka ritual nga naghatag og respeto, pagbantay sa sinugdanan ug pagsalig sa kaugmaon. Samtang nagainom og Tribal King Coffee ang mga nagtambong, naghatag og mga testimonya ang mga leader, nagpamatuod kung unsa kanindot ang Tribal King Coffee sukad nga ilaha kining nailhan. Salamat sa authority sa atong planong mahal na hari, Chaplain Bishop Brigadier General Tribal King Dato Lito Dahines Monreal Sr. No? May hapon sa tanan. No? Salamat sa panahon nga nakundi karon para magpadayag may tungod niining Tribal King Coffee, no? Ang Tribal King Coffee makatag yun og kalagsik sa atong lawas, no? Kung makainom mo ani maningot yun mo unya makabusog tungod kay ang Tribal King Coffee aduna ni say 8 ka mga sangkap, no? Nana diya ang banaba, katong mangustin, katong lagundi, ampalaya. So daghan kayo. Kung matilawan ninyo, nindot yun kayo. Bahin ning kape nga atong gimugna kaning Tribal King Coffee. Sa tinuod nga istorya, pagka inom namo ni Sir Gumbio, nanginit ang iyang lawas. First time gud siya daw nakainom og kape ko kini. Ingko tinuod sa intawon bitaw nga kini akong giinom kape, nanginit pug ko. Kani siya herbal gyud nga tinuod nga dili ingon nga gimugna-mugna lang, kani tinuod nga mugna ni Tribal King nga kape nga makawala sa kakapoy. Kanayo say may stress baya gayud ta kanang mag-drive. Una nakaingon ko, wala nang iba. Tribal King Mount Apo 8-in-1 coffee, the best in Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you. Salamat Tribal King. Sa karon nakasinati ko nga ako yung obserbahan sa akong sarili kaning among gi gamit o pag-inom sa 8-in-1 coffee Tribal King nga murag sa tanan nga kape nga ako natistingan ang 8-in-1 Tribal Coffee King nga mo'y nakahatag og kahimsog sa akong kalawasan. Bisan pa magani na ako gibati sa karon na wala pog kadali kay tungod sa nakainom ko og isa ka baso nga 8-in-1 coffee. Akong masulti sa about sa kape tungod kay kita lagi nagaprodukto man og kape sa tibok sakop sa Divine Government Region 11 ug 12 nga atong kape gyud ako jud kay siyang kaayuhan nga mga duwa sa atong lawas. Dako kay siyang matawag tungod kay nagputang nato 8-in-1 coffee. So pinakadako dito nga sagol nga nang atong anti-caking agent mo to siya nga nagka-prevent man to siya og clumming. So mo ang kape mo na siyang pinakanindot nga kape nga atong naa sa to karon tungod kay mo na siya ang sagol nga wala sa uban nga coffee. So kana siya nga kape atong i-promote nga kaubanan nato sa Divine Government mapa
ato siyang mapalambo isip atong mga negosyo sa atong grupo. O karong hapon niya kami alas promote sa maong coffee, ang Tribal King Coffee 8-in-1. O mo ni ang atong himo negosyo, mo ni nga amo na siyang gipromote kay tungod sa atong panahon karon nga dili na kita angay maggamit pa sa mga uban nga kapilihan nga itong mga instant. Kinahanglan ang atong gamiton nga kape kag herbal. Mo lang ni ang atong herbal karon, yung 8-in-1. Tungod sa iyang mga ingredients na diri sama sa ampalaya, kaning lagundi. Isa ni sila nga makapaayo sa atong panglawas. Na diin dili na kita kinahanglan pa nga inom sa uban pang kape. Kaya nga naman ni, kung isa po niini, mo ni ang gripong ano sa atong mahal na hari para ang kalawasan sa mga katawhan mapaayos. Nagmalampuson ang maong aktibidad nga nagmalipayon ang mga ningtambong nga nakatilaw sa maong produkto ni Tribal King nga Tribal King 8-in-1 Coffee. Ug takna sa alas 4 sa hapon, formal nga nahuman ang maong aktibidad. Salamat Tribal King sa 8-in-1 Herbal Coffee. Lamang ka na ang kasamtangang report na gikan dinhi sa Mount Apo State Divine Government Multimedia Station. By the authority of Tribal King, Bishop Chaplain Brigadier General Dato Lito Dahines Manuel Sr., Spiritual Doctor, Bachelor of Theology, Clinical Pastoral Education, Master in Social Science, Doctor of Philosophy, Ordained Chaplain, Ordained Minister of the Gospel, Master in Religious Education, Bachelor of Arts in Theology, specialized in chaplaincy ministry, Executive Director, Chief Universal Task Force and Crime Prevention, Ancestral Domain IPs, Peace Process, Mindanao Wide Force Multiplier, Executive Director, Chief Chaplain, and Chancellor at Large Extraordinary, President, Founder, Organizer, Matt Foundation, Spokesperson, Chief Minister, Mount Apo State, Tribal King Mumunsod of the whole tribes in the native land, Island of Mindanao, Dato Kaimanan Taingod, Chairman Highlanders Agriculture Cooperative, Chairman Senior Pastor Tribal Self-Governance Spiritual Ministry, Chairman Integrated Learning Site on Agriculture, Cultural Holistic Herbal Healing Center, Chairman Mount Apo Highlanders Tribal King Holdings Incorporated. Daghang salamat Tribal King, ang imuhang pagbuot maoy matuman kanunay. Dalaygon ang buhi nato nga Dios. Miss Medeline Biinok reporting.